Sa atong manigim ha. Diri sa Barangay Asusina, Barili, Cebu. Manigim double ni. Team Barili versus Team Cebu City. Team Cebu City, Jobert Jason versus Team Barili, Bronson og ni Dodong Raymond. Kini game 2 na. Midaog sa game 1 ang Team Cebu City. Bronson milayat, nanakdak. Tuara, out ball sa Idol Jobert. Ono. 0. Kini para dos. Servisyo Bronson, Jason, Dodong Raymond. Ay, Jobert, kamang na. Budakan ag hawan pas kang manang. Susan Roses. Oh, kini ato ang korte diri, korte ni Bus Edmond ha. Korte ni Bus Edmond. Naatay bakbakan ng taon ha. Cebu City versus Team Barili. Kini ato ang bakbakan diri. Gisponsoran niya ni Vice Mayor Loy Ponsica, Honorable Janjan Anyuber, Honorable Joshua Ricardel. Organized ni Dodong Raymond Sukairi, assisted by Stanley Anti Cuando and Kap Igoy Abiliana. Ayay! Wala! Servisyo Bronson, Jason. Ayay! Pukot ang maral. Side out. Servisyo Jobert Raymond. Tok mo ni Jason. Patay, kick-out. Servisyo Idol Jobert Basinas. Side out. Servisyo Raymond, Jason. Puwen. 4-1 na. 3-point lead ha sa Team Barili sa atong game 2 ha. Midaog sa game 1 ang Team Cebu City. Kini game 2 na. Servisyo Raymond. Jobert aging gitagak. Ay, counter ni Bronson. White Sas. Ang tokmod ni Bronson. Nakayot. Servisyo Jason. Kini para dosa sa Team Cebu City. Raymond. Jobert. Ay. 3-shot combination ni Idol Jobert. Kapakapanas Dodong Raymond. Kisi-kisi na. Turay! Ay, nasahod pa. Ala ka niya. Gi-out ni Idol Jobert. Servisyo Bronson. Jason. Tok mo ni Bronson. Kuha kayong Jobert. Naigon. Puwen. 5-1. Kini para sa servisyo Bronson. Jason ang gitarget. Ay, namundak na Dodong Raymond. Out ball. Auto. 5 skora, 5 sa atong game to ha. Labaw ang Team Barili ug 4 ka puntos kini serbisyo Mr. Explosive Jobert Basinas. Jason. Hala ka diha. Out ball. 2-5 na. Kini para 3. Puwen. 3-5. Wana. Miluag mga pinsa sa Team Barili. Lah, Jobert, Jason. Lah, Jobert, Sintro, Juan Bronson, Jason. Grabe ba ito? Maldituha dong, Jobert. Hinahinaya lang ang bula dong. Susan Roses, Amalia Puentes. Buguya ng Idol Jobert waka ikang depensa Bronson Wala tara na matunasan. Ay! Dive na. Ay, Jason. Lah. Ay, tuara. Tuas gawas. Nitog pa ang bula. Kini para size sa Team Barili. Tok mo ni naglumba biya. Bagngo. Tok mo ni Jason. Gidayban Dodong Raymond. Out ball.
Side out ha, bola sa Team Cebu City, Servisyo Jason. Buwin! Mana, tanong lang ako. Jason to serve. Lobo, gihatag. Jobert again. Igpo to, grabe. Good item. Cinco kini para size. Servisyo Bronson. Jason. Bronson Milayat. Out ball. Servisyo Jobert. Iguali 5 ato score. Jason. Girak-rak. Tuwara. Lubo. Pula. Dudong Rimon. Kuha pala yun. Muntik na Dudong Rimon mahamag. Kuha pa. Oh. Ulo. Marua. Oh. Ipits Dudong Rimon eh. Size 5 ato score. Size 5. Naglabaw ang Team Cebu City. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Ang lamian nga Chicharon na mapalitan ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store mga kaibigan. Naimutang diha sa Sangan San Fernando. Abogon Sibunga. O gang Arnoco Ono Disco Mobile basta Disco Arnoco. City 5 na 8 5. Atong mga sponsor sa atong bakbakan rong taon-taon ha, mao sila si Vice Mayor Loy Ponsica, Honorable Janjan Anyuber, Honorable Joshua Ricardel. Organized and promoted by Dodong Rimon Sukairi, assisted by Stanley Antiquando and Kap Igoy Abiliana. Mao na ato mga organizer ha. Happy birthday day ni Boss Randy Labaho, Dodong Rimon. Grabe tiraha, Jobert! Servisyo Bronson. Para size. Lah. Inside. Dunay kanding gitugway. Nilihok ang PC. Bola sa Team Cebu City, Servisyo Jason. Bronson to Jobert. Kumbate. Bumbahi, birahi, chachahi. Ay, tara! Ay! Nahangir mas Bronson. Dol! 8 na ang Team Cebu City. Na. Last na, 11 na. 7-11. Para daog ng Team Cebu City. Para tudak na Inside. Tudak ang Team Barili sa atong manigim double ha. May daog ang Team Jason Jobert.